Okay, guys. Yang lain. On the way Kalimis, balik bilik. H01. Okay, so lambat sangat nih kamu masuk nih. Baru 14 orang. Right. Okay, setelah lambat itu sakit. Okay. Yes. Masuk awal sih kita lambat nih. Nih kalau macam ini bagus semak semua tidak hadir aja. Oke kak, yang lain tuh dengar kah? Bagi tahu dorang maju skip TP lebih mau sampai bilik dulu baru mau join. Terus TP buat kelas. Memang lah ada kelas before this, tapi boleh jangan masuk guna phone awal-awal tuh. Ini yang lambat nih ya. Saya tulis semua tidak hadir ya. Next time laju sedikit, orang lain boleh laju. Kenapa pula yang lain tuh lambat sangat? Dengar kah? Okay, so masuk chapter 3 which is on electric current dengan direct current circuit. So for this part kita ada 9 subtopics. Basically this week kita akan habiskan dulu all subtopics. After that baru kita apa tuh nama dia? Masuk in class discussion lah. Okay. Right. So siapa ketua di sini ya? Siapa ketua kelas kamu? Saya, Siapa? Oh, Betty. Betty. Kayak Betty, saya macam mau marah soalnya terlampau lambat nih semua orang masuk. 30 menit pun belum ada orang masuk lagi. Sudah saya marah orang Miss di grup. Lambat sangat nih. Siapa jual lecture kamu sebelum nih? Entah kan ya kasih keluar lambat sangat. Anwar kan? Saya ada jadwal kamu. Nanti saya tanya si Anwar. Okay. So masuk dulu 3.1 which is on electrical current. So for the first learning outcomes describe semua ni dalam UPS lah. So TPS bisa sangat. Tapi kalau UPS nanti UPS kamu UPS 1 dengan 2 online, UPS 3 sahaja face to face. Date dia kalau tidak perubahan first UPS 13 hari bulan 2 lah. Jadi siapa yang balik Chinese New Year tu make sure ingat 13 hari bulan 2 kamu punya UPS. Kalau kamu missed miss UPS 1 tidak alasan untuk dapat set kedua lah. So kosong lah markah kamu. Macam tu. Okay, so the first subtopic is on electrical current. So untuk yang ini kita ada dua formula aja. Okay, so the one that you will be asked in exam is use electric current lah. A and B ni UPS je, so TPK sangat lah. Okay, so use electric current. So formula dia adalah I dq over
dt. This can also be written directly as Q over T lah. So, yang tu kalau kamu tak tulis dq over dt pun tak apa. Okay, yang itu just basically dia bagi tahu rate of flow of charge lah. Itu definition dia. This mathematically expression dia, sebab dia mention rate, dia kena ada d over dt itulah. Okay, so yang ini I equal Q over T. Q di sini adalah amount of charge ataupun the total charge lah. So unit di sini mesti dalam coulomb. Then time tu mesti dalam second lah. So that's just basically the SI unit lah. Okay, lepas tu kita ada satu lagi equation which is Q equal to NE. Yang ini is your second equation. It is also given lah dalam formula sheet. So Q here is the total charge lah. And then you have N is number of charge. Okay, so dia either tulis number of charge ataupun dia akan tulis number of charge particles lah. Okay, tapi definition untuk N tu adalah number of charge. So number of charge meaning berapa banyak partikel yang ada. Dia tak minta berapa nilai charge dia, dia minta berapa banyak yang ada. Okay, E di sini is basically the charge of electron lah. So sepatutnya N di sini ni, since we are talking about current, N sepatutnya number of electrons lah sebenarnya. Cuma untuk matriculation level dia bagi kamu definition, it is the number of charge particles. Okay, yang E di sini is your charge of electron. Okay, so yang bahagian 1 ampere ni, it is usually asked in your UPS lah, apa definition 1 ampere tu, macam tu. Okay, so untuk kita check atau measure electric current, we will be using an ammeter and connect their in series lah. Okay, lepas tu, the flow of current will always be present as long as there a difference in the potential lah. So contohnya sekarang ni untuk positive terminal ni kita ada high potential, negative ni low potential, because of this difference in potential value barulah ada current flow. Okay, yang ini is just basically an analogy lah untuk potential. Kalau ada kalau ada difference in height, the potential energy will be higher at the top, tapi ini kita punya reference height, so this is reference height lah. So kiranya yang ini H equal to kosong, yang ini lagi besarlah potential energy dia. Something like that lah. Okay, tapi just negative lah. Okay, so that is just the analogy, and then kita ada direction of current. Direction of current is always going to be opposite to the direction of flow of electrons lah. Okay, flow of electrons, kalau kita tahu electrons is negatively charged, so obviously it's going to be attracted to the positive terminal. So electron akan bergerak dari negative terminal to the positive terminal lah. Current pula, current akan bergerak dari positive terminal to the negative terminal. Okay, so dari subtopic 1 ni, apa yang kita tahu, kita kena guna equation I Q over T and Q equal to NE. So dua formula ni untuk subtopic 1 dia bagi juga dalam formula sheet. So tak payah hafal pun lah. Okay, next untuk subtopic number 2, kita ada Ohm's law and resistivity. Subtopic dia banyak tapi subtopic dia sangat pendek tau. Each subtopic is very short. So most of your questions dalam PSPM tu is a combination of other subtopics. Okay, sebab usually kalau kamu tengok soalan chapter 2, dia mostly certain subtopic soalan dia. Tapi dia combine salah satu je subtopic lain lah, macam tu. Tapi untuk chapter 3 ni, dia akan combine semua subtopic. Macam tu. Okay, so yang ini Ohm's law and resistivity. So kita tahu Ohm's law yang eksperimen kita buat hari itu lah. So Ohm's law V is equal to IR. So if the physical conditions is constant and temperature is constant, basically saying yang ini kalau resistance ni constant, V will be directly proportional to the current. So sekarang kalau V increase, current yang flow tu pun akan lagi besar lah. So itu maksudnya directly proportional. So sepatutnya graf kamu macam ni lah untuk yang eksperimen tu, and then mesti start dari kosong-kosong, gradient of the graph will tell you the effective resistance lah. Okay, so Ohm's law, yang dia suruh bagi komen tu, apa komen dia, kamu bagi tahu.
as the voltage increase, current also increase. Hence, Ohm's law is verified. Nah, itu kamu punya komen untuk eksperimen lah. Okay, lepas tu untuk yang ini, kita ada resistance. Resistance ni dia rearrange dari Ohm's law tu. So, R is equal to V over I lah. So, resistance ni dia adalah satu property that limits the flow of current lah. Okay, lepas tu SI unit dia adalah Ohm. Ini simbol dia lah. Okay, so and then kita ada satu lagi cara untuk measure resistance using this equation here lah. So kalau yang ini, resistance will be directly proportional to the length of the wire. That's why if you use a much longer punya wire time experiment tu, kamu punya value of voltage supplied will be less lah. Sama juga dengan current tu. Okay. And then it will be inversely proportional to its cross-sectional area, meaning kalau dia lagi kecil, resistance lagi besar. Okay. Lepas tu kita ada satu term lagi, resistivity. So sekarang ni setakat ni kamu ada dua formula. V is equal to IR. R tu kamu rearrange dari sini je, I pun boleh rearrange. So itu bukan formula barulah. Itu kamu rearrange saja. Then kamu ada resistivity which is RA over L. So based on your learning outcomes, dua ni kamu kena guna dalam exam. Use Ohm's law, use resistivity. So dalam exam kamu akan ada soalan yang apply this question lah. Okay, so dari sini resistivity is RA over L. Unit untuk resistivity adalah ohm meter. So apa resistivity ni? Resistivity ni dia bagi tahu ability untuk material to oppose the flow of current jugalah. Cuma they define as the resistance per unit length of the material. Okay, so the per unit length of the material. Okay, so kenapa dia per unit length tapi kita bukan per meter di sini? Sebab area kita ada M square di sini M. So yang ini cancel. That's why dapat ohm meter. Okay, walaupun dia per unit length, kamu kena consider dia ada area di situ. Okay, jangan confuse lah dia punya unit. Okay. Lepas tu yang ini basically resistivity depends on the type of material dengan temperature dia lah. Okay, so kalau dia ada low resistivity maksudnya dia good electric conductors. Kalau dia high resistivity, it is a good insulator lah. Right, so dua benda ni je untuk subtopic number 2. Okay, dua benda ni kamu kena apply. Okay, lepas tu untuk subtopic number 3 pula, yang ini dia bagi tahu pasal variation of resistance with temperature. So what is the effect of temperature dengan resistance? So apa relationship orang? Ini yang kita perlu faham di sinilah untuk subtopic number 3. So in short, the effect of temperature on electrical resistance with metals. So sekarang ni kita ada satu metal. So kalau kita di temperature yang normal, elektronnya akan bergerak secara free. Okay, so dia boleh bergerak lah, gerak macam biasa aja, macam tu. Tapi bila dia ada temperature higher temperature, so sekarang ni bila dia ada higher temperature, these metal ions ni dia akan bergerak dengan lagi besar amplitude dia. So dia bergerak ni, kalau dia dari kiri kanan dia boleh sampai hujung sini dengan laju, macam tu. Dia di atas ni dengan laju. So apa efek daripada laju tu, apa effect from the movement of the electrons is they will be a higher number of collisions. So dorang collide dengan each other lagi banyak. So due to the collision, the drift dia punya free electron ni dia boleh drift lah easily kan. So macam bagi dorang bagi sempit lah. So bila sempit, flow of current pun akan terkurang. So maksudnya apa efek dia? Temperature increase, resistance akan increase. Kenapa? Sebab sekarang elektron bergerak dengan laju. Lepas tu dorang collide. Okay. So bila dorang bergerak dengan laju tapi dorang ada collision, dia akan increase the resistance. So apa efek temperature? The higher the temperature, the higher the resistance. Okay. Itu untuk effect of temperature lah. Okay, lepas tu kita ada resistance and temperature punya formula. So based on the learning outcomes, the only formula that you have to apply is this equation here lah. So yang ini dia bagi juga, kamu tak perlu hafal. You just have to know what is the meaning of each symbol lah. So kalau R di sini, this is final resistance.
R naught is the initial resistance, alpha is the temperature coefficient of resistivity. Sometimes soalan UPS akan tanya what is the meaning of temperature coefficient of resistivity lah. So yang itu kamu kena ingat lah. Lepas tu yang T minus T naught ni, it's basically final temperature, initial temperature lah. Usually naught ni dia akan take at 20 degree Celsius. Tapi dia boleh je ubah depending on the situation lah. Cuma usually it's gonna be the initial temperature will be at 20 degree Celsius lah. Okay, so temperature coefficient of resistivity ini formula dia basically dia rearrange dia lah dari formula yang di atas ni. So macam mana equation ni jadi macam ni is dia akan apply formula R equal to rho L over A. Okay. Sekejap check dulu betul ke? Ya, yeah, rho L over A. So di sini since dia wire yang sama, of course dia punya L dengan area tu sama. Meaning kalau kita substitute dalam ni, kita akan dapat rho L over A, rho naught L over A. So kiranya kita boleh cancel yang ini. So that's why dari equation ni dia boleh jadi equation yang di atas ni. Okay. So itu untuk explanation for this subtopic number 3 lah. So itu untuk formula satu je, which is this one. Ni kamu apply je. Kamu just kena tahu simbol, maksud setiap simbol lah. Okay, lepas tu kita ada subtopic number 4. So untuk subtopic number 4, this is electromotive force, internal resistance and potential difference lah. So yang ini electromotive force, simbol dia adalah EMF. Kalau kamu ingat chapter 2 pun kita ada EMF. Tapi you always have to remember EMF di sini tidak bermaksud EMF di chapter 2. Kalau kita mention pasal capacitor. And then there ada insertion of dielectric material. So this is your dielectric material. The questions will all either ask you what is the permittivity of dielectric material. Yes, kita akan guna epsilon ni. Tapi epsilon di chapter 2 kena ingat dia bukan volt. Sebab most students, 95% student seluruh Malaysia, dia pergi jawab dielectric material ni, EMF ni, epsilon untuk chapter 2 ni, dia assume itu adalah EMF. So instead of substitute the correct value, dia pergi substitute connection dengan battery tu. Kan usually soalan capacitor ni, dia boleh bagi kamu EMF instead of voltage. So padahal dia suruh cari ini, dia pergi assume yang di sini adalah EMF. So salah lah. So sepatutnya kamu baca soalan betul-betul. Dia minta mana satu? Dia minta electromotive force kah? Dia minta permittivity of dielectric material. Okay. So ingatlah yang bahagian tu. Walaupun nampak macam simple, tapi bila dalam exam, bukannya kamu ingat sangat tu. Okay. So sekarang ni kita ada internal resistance. So internal resistance wajib lowercase r. Okay. Wajib lowercase r, and then you have potential difference, which is V lah. Okay. So V is not equal to EMF. Okay. It is not equal to EMF if ada current flow. Okay. Kalau ada current flow, these two won't be equal. Okay, kalau tidak current, ya, dia akan sama lah. Okay, so sekarang ni EMF ni bukan voltage. Walaupun unit dia sama, tapi definition untuk dua benda ni berbeza. Okay, so electromotive force, what is the definition? It is the energy provided by the source to each unit charge that flows through external and internal resistance. Okay, itu EMF. So sekarang ni dia energy je, dia memang EMF ni adalah satu energy yang dia provide untuk setiap charge dari external dengan internal resistance. Okay, terminal voltage pula, terminal voltage dengan terminal potential difference is the same thing. So terminal potential difference pula, it is the work done. Okay, it is the work done in bringing a test charge from negative to positive terminals through external resistance only. Okay, nampak ke perbezaan dia? Untuk EMF ni, dia consider dalam battery je. Okay, they consider both external and internal resistance. Tapi untuk
terminal voltage, dia hanya consider luar dari bateri. Kiranya bateri itu macam black box lah. So kiranya bateri sekarang ni dia tidak tengok. Dia fokus dengan circuit di luar je. Bateri ni macam empty. Terminal voltage ni kira dia measure hanya through the external resistor. So internal resistor ni dia tak kisahlah, dia ignore je. Itulah maksud terminal voltage. Okay. So sekarang ni, bila ada flow from the battery, there will be an internal drop in the potential difference. Kenapa ada internal drop ni? Sebab sekarang ni kita punya supply. Ini maximum supply of the battery. Tapi sekarang ni dalam battery, kita ada satu internal resistance. Apa ni internal resistance ni? Internal resistance ni is a chemical dalam the battery. Okay, so untuk current tu go out of the battery, dia perlu limpas this internal resistance. Okay, so bila dia limpas ni internal resistance, there will be a voltage drop. Sebab ni kan resistance. So bila kita ada halangan, energi kita akan berkurang. So sama juga lah dengan konsep bateri ni sekarang. So bila kita supply this much energy, tapi lepas tu kita sudah limpas satu challenge, obviously energi kita akan berkurang. So that's why the EMF here will not be equal to the terminal voltage. So apa yang disupply tu tidak semestinya akan dapat exactly the same value due to the presence of internal resistance di sini. Okay, so itu maksud terminal voltage. That's why dia punya formula sekarang ni, terminal voltage is equal to EMF minus IR. Okay, so sekarang ni kamu kena ingat, terminal voltage ni will always be less than the EMF. That's why di sini dia tolak. Jadi kalau dalam exam kamu punya terminal voltage greater than EMF, maksudnya kamu ada something yang salah di situ. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok, kenapa di sini je ada current? Okay, sepatutnya di sini ni dia sama juga. Ini V terminal voltage, ini E minus voltage across internal resistance. So if we put a voltmeter here, this is known as VR. Okay, VR tu adalah voltage on the internal resistance, across the internal resistance lah. Untuk internal resistance tu berapa voltage dia, macam mana kita kira guna IR. Macam mana pula boleh IR? Kita boleh apply again untuk Ohm's law. So sekarang ni kita guna Ohm's law lah. Cuma untuk internal resistance ni, instead of capital R, kita akan guna lowercase r. Untuk bagi tahu yang itu adalah internal resistance. Okay? So that's why di sini formula dia jadi macam ni lah. Okay. Okay ke tu? Okay. So lepas tu di sini bahagian yang saya bagi tahu tadi, kalau tiada current flow, the terminal voltage will be equal to the EMF lah. Okay, tapi bila ada current flow, we have to use V is equal to EMF minus IR. Okay, so sekarang ni dari mana kita dapat equation yang ini? Dia akan substitute, kita tahu V is equal to IR, which is Ohm's law lah. So dia substitute sini. Voltage ni akan equal dengan IR. So dari sini, EMF ni akan tolak dengan IR. So kalau kita perlu cari current, kita rearrange je, kita akan dapat EMF capital R plus lowercase r. Okay, so ini contohlah sekarang ni kita ada dua resistance di sini, dua resistor. So bila kita ada dua resistor, R di sini bukan consider satu je tau. Yang ini kita kena consider effective resistance dia. So ini kan since they're connected in series, kita akan tambah je lah R1 tambah dengan R2. So kita kena tambah bahagian ini. So ingat R di sini, R untuk yang ini adalah effective resistance dia. Okay, kalau ada 3 resistor, kamu kena kira dulu effective resistance, baru kamu boleh cari the terminal voltage lah. Okay, so itu untuk EMF, internal resistance dengan potential difference lah, terminal voltage. Boleh faham konsep di sini? Konsep yang ini kamu kena faham sebab kamu akan apply across all subtopics ni. Untuk chapter ni kamu kena, basic kamu kena kuat lah untuk kamu
dapat jawab soalan. Okay, next. 3.5 which is resistors in series and parallel. So untuk yang ini, the difference between capacitors in series and parallel is dia punya equation lah. Kalau capacitor in series, kalau kamu ingat, instead of tambah, dia akan guna 1 over. Okay, so 1 over C1 plus 1 over C2 to the power of negative 1. So sekiranya macam dia terbalik lah sekarang ni. Kalau capacitors macam ni, maksudnya resistors kita tambah directly je. Okay, so kalau kamu mau ingat salah satu pun boleh. Tapi yang ni dia ada bagilah dalam exam. You just have to know which one is for series, which one is for parallel. Okay, and then again, dua benda ni kamu kena hafal lah. So voltage, which voltage yang akan equal parallel atau series, which current yang akan equal series atau parallel. Okay, so again, this characteristics kamu kena hafal. Okay, so yang itu nanti tutorial baru kita tengok. And then this one, second hour baru kita tengok. So dia panjang sangat. And then we have to learn this one sebab soalan 1, 2, 3 dia sudah ada pasal electrical energy lah. Okay, untuk di 7 subtopic which is an electrical energy and power, yang ni sangat straightforward lah. Subtopic dia kamu just kena apply. Kamu just kena use je. Kamu tak akan kena tanya pun apa-apa, kamu just perlu use. So formula dia adalah W equal to IVT dengan WI square RT. Okay, so sekarang ni electrical energy. Usually budak akan guna, dia energy. So maksudnya dia akan guna E. Padahal sebenarnya kita guna W. Untuk chapter 3, energy dia adalah W. Dia macam work done lah. Okay. So sekarang ni energy is basically the amount of energy given up by a charge untuk dia pass through an electric device. Kiranya berapa banyak energy dia lost untuk dia pass through an electric device. Okay, so sekarang ni energy ni boleh in all types of forms kan. So sekarang usually kalau kamu on something, kamu akan rasa laptop kamu panas. So itu adalah energy yang kena dissipated. Okay, so itulah energy. Dia boleh convert pergi heat lah. So sekarang ni energy, macam mana kita mau calculate the amount of energy tu, kita akan guna these two equation here. Okay, so itu adalah amount of heat loss lah, usually amount of heat loss lah. Okay, sebab kalau kita charge phone pun, kita on extension pun, kamu akan rasa panas kan. Sebab itu adalah amount of energy yang kena give up by the charge. Okay, so that's why ada heat di situ. Okay, so sekarang unit dia sama jugalah joule. Okay, lepas tu kita ada power. Power ni is basically the rate of energy lah liberated in the electrical device. So that is just PW over T. Rasanya time PSPM pula SPM kamu ada belajar juga kan, yang triangle PIV tu. Kamu ingat je lah yang tu, tapi yang kamu dapat ingat pula, ada pula kena bagi dalam dia ada bagi dalam formula sheet. So tak payah hafal pun lah. Okay, tapi bila soalan minta power loss kalau dia minta power loss, kamu akan guna this equation here lah. Okay, so yang ini is, the unit is watts lah, W. Okay, so itu untuk subtopic 3 until 3.7. 3.6 and the rest kita akan masuk after this second hour lah, nanti time second hour. Okay, so sekarang kita akan try buat soalan tutorial, 3 soalan. So soalan yang the first 3 ni quite simple jugalah, direct je. Okay, so sekarang kita ada 24 volt potential difference supplied across a 15 ohm resistor. So sekarang kita ada V, kita ada R. So ini V, ini R. So sekarang we have to calculate the current flowing through the resistor. Kalau budak yang nampak je dia punya apa information yang dia bagi, dia tahu, kita boleh guna directly V equal to IR. Tapi kalau ada budak yang dia mau jawab ikut subtopik, dia akan tulis I boleh guna Q over T. Tapi the problem is, kita tidak kena bagi Q ataupun T. So that's why kita akan tengok what information yang available, and then kamu refer kamu punya formula sheet, yang ini kita boleh guna. Tapi sepatutnya yang ini kamu ingatkan sebab kamu belajar lama sudah. Maksudnya kita belajar dari SPM lain.
Okay, so from here, I is equal to V over R lah. So from here, kamu just substitute dalam calculator. And kamu akan dapat current dia 1.6 ampere. Okay, so dia direct je lah. Ni sebab kita perlu use je kan. Okay, lepas tu kita kena suruh cari if the circuit runs for 3 hours. So sekarang dia bagi kita time. Calculate the total number of charged particles. Total number of charged particles that have passed through the resistor over the period. So kita tahu 3 hours ni time. Tapi apa number of charged particles? Q ataupun N. Since dia cakap number of charged particles, this symbol is N. Kalau dia minta total charge sahaja, itu adalah Q. Tapi sebab dia minta number of charged particles, kalau dia minta number of charge pun, masih lagi N. Okay. So sekarang ni kita perlu cari value of N. So from here kita tahu N ni, untuk cari N kita ada satu je formula. Q equal to N E. So kita mau cari nilai N. Tapi the problem is kita tidak nilai Q. E di sini adalah charge of the electron lah. So tidak masalah, itu kita boleh refer list of constants. But we do not have the value of Q. So apa yang kita boleh buat? Kita tahu I is equal to Q over T. Kita sudah ada current. Kita sudah ada time. So dari sini kita boleh substitute Q is equal to IT. So substitute di sini IT equal to NE. Rearrange untuk N, that is IT over E. Okay, so from here kita tahu current is 1.6 and then time is 3 hours. So kalau di hours kita kena convert pergi second, 60 times 60 divide dengan the charge of electron, which is 1.6 times 10 to the power of negative 90. So from here, the number of charged particles, basically number of electrons. The number of electrons for 3 hours too is, after 3 hours, around 3 hours, 1.08 times 10 to the power of 23 electrons. Okay, so kamu wajib tulis electrons. Kenapa elektron? Sebab itu yang ada dalam circuit. Elektron yang bergerak dari negative terminal pergi positive terminal. Okay, so particle tu adalah elektron. So kamu tulislah electrons. Okay, boleh? Boleh je tulis E begitu pun boleh. Okay, next. Soalan 2. Soalan 2 kita ada potential difference of 8 volt. So sekarang ni kita ada 8 volt. Lepas tu dia bagi tahu supplied across a 20 degrees Celsius iron wire with uniform cross-sectional area of 0.08 millimeter square. Dan dia bagi tahu length dia 0.5 meter. So sekarang soalan suruh kita determine the resistivity of the wire kalau current dia adalah 1.2 ampere. So sekarang ni kita list down dulu apa yang dia bagi. Dia bagi V pula. Soalan 2 8. Okay. So sekarang dia bagi 8 volt. And then dia ada bagi temperature 20 degree Celsius. Lepas tu dia bagi tahu the cross sectional area is 0.08. Usually budak akan buat 10 to the power of negative 3 meter square, which is salah. Kenapa? Sebab kita kena consider square di situ. So kita kena darab 2 di sini. Okay, kalau kamu buat macam ni barulah betul. Most students, dia bukan tidak dapat jawab soalan. Dia salah bahagian prefixes. Okay, so always remember kamu punya prefixes lah. Lepas tu kita ada length which is 0.5 meter lah. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu current flow tu adalah 1.2 ampere. So determine the resistivity of the wire. So kita tahu resistivity is just RA over L. Okay, yang ni tiap payah hafal, dia ada bagi. So sekarang kita ada area, kita ada length. But
we do not have the value of R. Tapi sekarang ni kita ada V, kita ada I. Meaning kita boleh apply Ohm's law. V is equal to IR. So R is gonna be equal to V over I. So kita substitute lah di sini. V over I. Kenapa kita mau substitute yang ini? Sebab information ini kita ada. Okay. So dari sini rho is V over I. And then yang ini A over L. Okay. Yang ini saya kasih keluar je tau. Mana tahu kamu confused. Okay. Dari sini kamu substitute je lah. V is equal to 8. Current is 1.2. Area is 0.08 times 10 to the power of negative 6. Divide dengan length there, which is 0.5, sorry. 0.5. Okay, so dari sini resistivity is equal to 1.07 times 10 to the power of negative 6 ohm meter. Okay, so unit kena ingat lah. Kalau salah unit, salah jugalah jawapan kamu. Tidak marka unit, tidak marka jawapan. Hilang satu marka. Okay, so untuk, yang ini boleh teruskan. Okay, soalan B kita perlu calculate after leaving the circuit closed for an hour. Okay, so maksudnya dia turn off sudahlah. Dia bukan cakap dia close switch kan. Dia kiranya dia cakap dia off sudah the wire, the circuit. So sekarang ni, it was found that the electric current decreases by 0.001 ampere. Ini bukan bermaksud current dia akan equal to 0.01 ampere tau. Tidak, current dia akan berkurang sebanyak 0.001. So sekarang ni 1.2 ni kita akan tolak dengan 0.001. So itu current yang final lah. Dia berkurang sebab dia sudah turn off the circuit. So sekarang ni current yang tinggal lepas dia off selama 1 jam is 1.199 ampere. So itu kita punya final current. So sekarang ni we have to determine the change in temperature. So the change in temperature is basically just delta T. So kita kena cari delta T. Lepas tu yang temperature coefficient of resistivity ni kamu kena ingat simbol dia adalah alpha lah. Okay, so bila kita ada alpha, lepas tu kita kena cari delta T. Kita ada satu je formula yang relate dengan delta T, which is R equal to R naught 1 plus alpha delta T. So delta T di sini is T minus T naught lah. Tapi since soalan minta kita cari delta T, kita tulis directly sebagai delta T. Okay, so from here, again kita masih lagi tidak value R. Alpha kita ada, which is given as 0.005 per degree Celsius. And then delta T yang kita perlu carilah. So from here, since kita tidak nilai R, kita tahu R ni boleh kena convert jadi V over I. Okay, so yang ni dari Ohm's law lah. So yang ini dia akan jadi V over I not and then 1 plus alpha delta T. Okay, so sekarang ni jangan kamu confuse dengan teori di chapter 2. Kalau kamu masih ingat chapter 2 cakap kalau battery is disconnected, charge is constant. Yang di sini dia tidak kaitan dengan resistors. Okay, yang ini hanya valid untuk the presence of dielectric material. Okay, dia valid untuk kapasitor sahaja. Okay, so kiranya walaupun dia kena off switch tu sudah, voltage di sini masih lagi akan equal. Okay, so not di sini ni bukan voltage time ada time free space tau. Bukan ini voltage. Ini bukan voltage time ada dielectric material. Tidak. Itu kamu
leave it at chapter 2. Leave it in chapter 2, leave it in question 2. Masuk je question 3, reset balik kamu punya kepala, ini bukan sama. So, apa maksud not dengan tidak not? Maksud dia hanyalah initial dengan final. Okay? So, sekarang ni voltage should be equal, that is 8 volt. And then current, dia cakap the final current decreases by 0.001 ampere. So, that was 1.199 ampere. And then the original current was 1.2 ampere. Okay, so yang ini information yang kita ada. So sekarang kita mau cari delta T, kita just perlu substitute lah. So dari sini 8 1.199 8 1.2 1 plus 0.1 plus 0.005 delta T, which is the one that we are looking for lah. So dari sini delta T kamu akan dapat 0.167 degree Celsius. Oke, boleh paham di sini untuk 2B ada masalah? Oke ya. Alright. Next question 3, final question before kita stop and sambung nanti. So this one is a circuit with battery EMF 15 volt. Okay, so sekarang kita ada EMF 15 volt and then dia bagi kita internal resistance 4 ohm being connected to a resistor of resistance 6 ohm. Okay, so kalau kamu nampak di sini simbol dia berbeza. So meaning R, lowercase r is inside the battery, external resistor which is the capital R is outside the battery. Okay, they're connected dalam the wire lah. Okay, so sekarang ni dia suruh kita cari the reading of ammeter and voltmeter. Okay, so some students dia akan, kalau dia tidak ingat lah apa function ammeter, apa function voltmeter. So dia tidak cari. So kamu kena ingatlah apa function ammeter. Ammeter measure current kah, dia measure voltage. Okay, sepatutnya dari nama pun kamu tahulah kalau voltmeter tu mestilah dia measure volt kan, kenapa pula dia akan measure ampere. Okay, so dari sini kita just perlu cari nilai V dengan nilai apa nama dia ni, nilai current. Okay, so untuk cari current, untuk cari volt reading of voltmeter ataupun current, kita actually boleh directly guna V equal to I R. Okay, kalau cukup information, kita boleh guna V equal to IR. Tapi sekarang ni, V pun tidak, I pun tidak. So, apa lagi satu equation yang kita kena guna? Since kita ada two unknowns, we have to use two equations. So, kita ada satu lagi formula untuk voltage, which is V equal to EMF minus IR. Okay, so from here, since V is equal to V, this equation kita boleh combine. So V is equal to IR, EMF minus IR. So di sini apa yang kita boleh cari is basically the current. Okay, so kita boleh cari current lah. So kita cari current dulu. Kalau kita susun, kita akan dapat I, EMF capital R plus R. Okay, again, ingat R di sini kita kena consider berapa banyak resistors. So sekarang ni, since kita cuma ada satu external resistor, kita boleh directly substitute lah. Kalau ada extra di sini, kamu kena cari dulu effective resistance. Okay, kamu kena tambah lah. Okay, so sekarang ni, yang ini kamu akan dapat EMF is 15 volt. This is 6, this is 4. So the current you will get is 1.5 ampere. Okay. Lepas tu, usually kalau budak ni kan, dia pandai bingung tau. Lepas tu dia pergi cakap, voltmeter reading tu, dia akan cakap equal dengan EMF. So dia akan equal dengan 15 volt. Kalau dia sudah start dari sini je, otomatik kamu punya soalan A ni terus kosong. Okay. Sebab dia akan guna
15 nih dia akan masuk dalam equation nih. Untuk cari I pula, untuk cari current. Okay, so dia jadi salah lah. Yang ini akan equal bila tiada current flow aja. Sebab kalau dia substitute sini 15 juga, current akan equal to kosong. Okay, so kamu kena ingat tuh. Dia akan equal bila tiada current. Tapi sekarang nih kita ada current flow lah. Okay, so ini sepertinya salah lah. So dari sini macam mana kita mau cari the reading of voltmeter here, which is the terminal voltage. Kita akan guna Ohm's law. Kalau kamu mau guna directly balik dalam sini pun boleh aja. Tapi buat apa juga kalau kita sudah ada guna V equal to IR. Okay, so dari sini again, kalau dia ada lebih dari satu resistor, yang ini akan jadi effective resistance. Okay, so from here, this is 1.5, this is 6 lah. Sebab satu je external resistor, so kamu akan dapat 9 volt as the reading for the voltmeter. Okay, bolehkah setakat ni? Nak laju sikit sebab tak sempat nanti habis 3 soalan. Okay. Lepas tu dia suruh explain why is the voltmeter reading different from the EMF of the battery. Okay, kalau kamu dengar apa yang saya explain tadi, sepatutnya kamu boleh jawab lah. Tapi dalam PSPM ni dia tidak tanya ni soalan macam ni. Unless tiba-tiba orang mau tanya, tu susah sikit lah. Tapi kenapa dia reading dia berbeza? Saya tulis lah, kamu dengar je. Yang ini sebab there is a presence of internal resistance. So the presence of this internal resistance cause a voltage drop. Okay, so di sini kita panggil sebagai loss of volt lah. So due to the presence of internal resistance, there will be an internal drop to the value of EMF lah. So that's why terminal voltage tu different dari the value of EMF. Itu je lah explanation dia. Sebab explanation answer scheme panjang sangat. Okay. Lepas tu, lepas tu dia minta kita cari how much energy will be dissipated by the resistor after 65 seconds. Okay, how much energy will be dissipated by the resistor after 65 seconds. Yang ini kita akan guna W equal to VIT. Okay, kalau kamu tulis energy equal to VIT, kamu cek dalam formula sheet pun tiada, sepatutnya kamu tahulah salah. Okay, so make sure kamu ingat apa simbol untuk energy lah. So from here, energy is VIT. So sekarang ni kita sudah ada value of V, which is the one that we've calculated earlier lah, which is 9 volt. And then the current is the one that we also calculated earlier, which is 1.5. And then time, this sudah dalam SI unit, which is second. So you just have to substitute into the formula. And you will get the energy to be equal to 8.8 times 10 to the power of 2 joule. Okay, so that is the energy dissipated by the resistor after 65 seconds lah. Okay, ada masalah di sini? Yang lain okay kah tu? Okay, Miss. that's all for today. Nanti sambung jam 11.15. Jangan lambat masuk lagi. Kalau lambat masuk 15 minit, tidak payah sudah masuk kelas. Okay, boleh? Boleh, Miss. Oke, Miss. Okay, itu saja.